आजिर भिडियो रे आमे आलोचना करिबा +3 फर्स्ट सेमिस्टर रो प्रथम एकक कोर पेपर 2 रो जार ना होची गीति कविता गाथा कविता संबोधन गीतिका आ सनेट रो संज्ञा स्वरूप। कवितार आत्मार अन्यतम उपादान होची सौंदर्य। सौंदर्य बिना कवितार परिपूर्णता हमको देखा जाए नहीं। सौंदर्य एक मैजिक शक्ति, एक रहस्यमय अनुभूति। सुंदर वस्तुटीए देखिया परे ता मन उपरे बा चेतना रे एक मैजिक प्रभाव सृष्टि करे। गोटे सुंदर जिनिस को आमे जेतेबेले देखिबा सेतेबेले आम मन मध्यरे एक नूतन भावना उद्रेक होइताय। सेही परि भाबरे कवितारे मध्य सौंदर्य देखा देइथाय ओ ताहा कविताटी को सौंदर्यमंडित करिबारे साहाଯ୍य करिथाय। एही अनुभूति को भाषा रे प्रकाश करि हुआ नहीं। केवल अनुभवी ही अनुभव करि पारे। कोनोसी एक माध्यमर सहायता नहीं ताकू कोनोसी कलाकृति भितर किबा कविता रे प्रकाश करा जाय पारे। पद्म फूलर सौंदर्य रे अभिभूत होई पड़िथिबा गोटे विमुग्ध चित्त तार अनुभूति को केवल कला बा कविता साहाଯ୍य रे व्यक्त करि पारे। खाली नीतिदिनिया कथारे सही सौंदर्य अनुभूति को प्रकाश करिया में शब्द मिले नहीं। सौंदर्य सहित सत्यर संपर्क किंबा सत्य ही सुंदर एपरी मंतव्य देइछंती रोमांटिक कवि जॉन कीट्स। तांकर जो अछि स्वरचित द ओड ऑन ग्रीसियन यूरोन कविता से कहिछंती ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी। यह किंतु वास्तव जीवन रे अनुभव रे आसे नहीं। सुंदर वस्तु बा व्यक्ति को देखि ताको सत्य बोली केते जण धरि नियंती। मात्र सौंदर्य सहित आनंदर संपर्क रही। सुंदर वस्तु दर्शन जनित मन रे जो अनुभव आसे ता ही आनंद। सुंदर जिनिस को देखिले मनुष्यर मन मध्यरे आनंद देखा जाइथाय। दार्शनिक जॉर्ज सांतायन सेतिपई कहिसंती ब्यूटी इज द ऑब्जेक्ट फिक्शन ऑफ प्लेजर। सौंदर्यर अनुभव आमर हैला एहार अर्थ आम मन ने आनंदर अनुभव हैला। सौंदर्य को से आनंद सहित तुलना करिसंती दार्शनिक जॉर्ज सांतायन सेतिपई कहिसंती ब्यूटी इज द ऑब्जेक्ट फिक्शन ऑफ प्लेजर। यही आनंद बोध कवितार आत्मा। चित्तरे आनंद न आसवा पर्यंत कवितार आत्मार अद्भुत घटिब नहीं। कवितार आंगिक बा अंग गठन बा फॉर्म रो प्रधान उपकरण है शब्द। कवितार अंग गठन पर जो शब्द गुड़िक व्यवहार करे ताहार निर्वाचन कौशल बड़ असाधारण। कारण कवितारे शब्द गुड़िक आम मन को एक नूतन आनंद जोगाई दिए। कविटीए कविता रचना करने पूर्व शब्द चयन करने एक बड़ कौशल बड़ असाधारण व्यापार। ता पक्षरे सबु शब्द कविता ପାଇଁ उपयोगी नुहंती। जो शब्द मान कविंकर कल्पना भाव को बहन करि परिबे, कल्पना को ठीक रूप प्रदान करि परिबे, सेही शब्द गुड़िक ही कविता ପାଇଁ उपयुक्त। कविंक मनरे थिबा कल्पना को सुनिर्वाचित एवं सार्थक मध्यमाने ही रूप दान करि पारंती। एथिमै शब्द मानकर प्रतीक रूपक चित्रकल्प माध्यम नूतन शक्ति भरी दिया जाए। पुराना शब्द गुड़िकर नूतन अर्थ बहन क्षमता न थाए, सेथिପାଇଁ एथिरे एही शक्तिर संजय घटाइबा आवश्यक पड़े। कविर भाव प्रकाश करिवार कलात्मक कौशल फल शब्द गुड़िकर एही शक्ति माने अवतरण करी सेगुड़ी को नूतन शक्ति प्रदान करती। यह फल अदरकारी हो पड़ रही शब्द माने हठात प्राणवंत जीवित हो उठती एवं कविर कल्पना भावना आनंद सौंदर्यबोध को बहन करनियंती एवं सेगुड़िक स्वयं सज्जित हो जो अभिनव रूप धारण करती ताही कवितार अंग। कवि निजर मनर भाव को सीधा सड़क प्रकाश करती नहीं। ताको प्रकाश करिया पई से बाहरर कोनोसी वस्तु को माध्यम करती। काहा को माध्यम करती? निर्वाचित शब्द से वस्तुर प्रतीक बा प्रतिनिधि होई कविंक भाव को बहन करिने।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କବି ନିଜର ପ୍ରେମାନୁଭୂତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତର ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ଧରାଯାଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପକୁ ବାଛି ନିଅନ୍ତି। ଗୋଲାପକୁ ଆଉ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ କେବଳ ଫୁଲଟିଏ ବୋଲି ସେ ମନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ ନିଜର ପ୍ରେମିକା ବୋଲି କଳ୍ପନା କରନ୍ତି। କବିଟିଏ ଗୋଲାପଟିକୁ ନିଜର ପ୍ରେମିକା ସହିତ କଳ୍ପନା କରେ। ତେଣୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟି କେବଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେନି, ଗୋଲାପ ଶବ୍ଦଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। କବିତାର ଅଙ୍ଗ ଗଠନ ପାଇଁ ଛନ୍ଦ, ଭାଷା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ କେତେକ କବି କବିତାର ଫର୍ମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ କବିତାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆରୋପ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଉତ୍ତମ କବିତା ପାଇଁ ଏ ଉଭୟର ସମାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଅଙ୍ଗ ଗଠନ ଏବଂ ଆତ୍ମକ ପରିକଳ୍ପନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତା ଅନ୍ୟ କବିତା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତାର ଭାଷା ଶୈଳୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, କାହିଁକି ନା ସବୁ କବିମାନଙ୍କର ଲେଖା ଓ ଭାବନା ଅଲଗା ଅଲଗା। କବିତାର ପ୍ରକାରଭେଦ ପାରମ୍ପରିକ ୟୁରୋପୀୟ କବିତାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆତ୍ମନିଷ୍ଠ ବା ସବଜେକ୍ଟିଭ ଏବଂ ବିଷୟନିଷ୍ଠ ବା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଏହିପରି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା ମଧ୍ୟ ବିଷୟଗତ ଅଙ୍ଗ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ଲିରିକ୍, ଏପିକ୍, ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ଏହିପରି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏପିକ୍ ଆଉ ଡ୍ରାମାଟିକ୍ କବିତାର ଏ ଦୁଇଟି ବିଭାଗରେ ଆଲୋଚନା ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ କେବଳ ଲିରିକ୍ କବିତାକୁ ଆଲୋଚନାର ପରିସର ଭିତରକୁ ଅଣାଯାଇଅଛି। କଳାଗତ, ଆତ୍ମନିଷ୍ଠ ଏବଂ ଛନ୍ଦଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତଥା କ୍ଷୁଦ୍ରତା, ଏକନିଷ୍ଠ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୁଖିତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କବିତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଲିରିକ୍ କବିତା ହିଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ, ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାନସ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ବର୍ତ୍ତନ ଏହି ପ୍ରକାର କବିତାର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଏହି ଲିରିକ୍ କବିତାର ମଧ୍ୟ କେତେକ ଉପବିଭାଗ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତିକା, ଶୋକ ଗୀତିକା, ସନେଟ୍ ବା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପଦୀ କବିତା। ଆମେ ଗୀତି କବିତା କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ଗୀତି କବିତାର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚୟ ହେଲା ଏହାର ଗାନଧର୍ମିତା। ଗାନଧର୍ମିତାକୁ ନେଇ ଗୀତି କବିତା ପରିଚିତ। ଆତ୍ମନିଷ୍ଠତା, ବର୍ଣ୍ଣନା ଧର୍ମିତା, ଭାବର ଐକ୍ୟ, କଳ୍ପନାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଏହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ୱ। ଗୀତି କବିତାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ଆତ୍ମନିଷ୍ଠତା, ବର୍ଣ୍ଣନା ଧର୍ମିତା, ଭାବର ଐକ୍ୟ, କଳ୍ପନାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। ଗୀତି କବିତା ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ଆଦିମ ସମ୍ପଦ। ଏହା ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। କୌଣସି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୀଣା ବା ଲେୟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହା ଗାନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହାର ଏପରି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ବୈଦିକ ଗାନ ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାଚୀନତମ ଗୀତି କବିତା। ବିଶେଷତଃ ସାମବେଦୀୟ ଗାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥଳରେ ଗାନ କରାଯାଉଥିଲା। ରାମାୟଣର ପ୍ରଥମ ଗୀତି କବିତା ମା ନିଷାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଂ ତ୍ୱଂ ଆଗମ ଶାଶ୍ୱତୀ ସମା ଯତ୍ କଞ୍ଚ ମିଥୁନା ଦେକମ ବଧି କାମ ମୋହିତମ୍। ଏହା ଥିଲା କାରୁଣ୍ୟଧର୍ମୀ ଗୀତି କବିତାର ଆଦ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ। ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରାଚୀନ ଗୀତି କବିତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଥିଲା କାରୁଣ୍ୟ ଧର୍ମୀ ଗୀତି କବିତାର ଆଦ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ। ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରାଚୀନ ଗୀତି କବିତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସର ଗୀତି କବି ପିଣ୍ଡାର ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଲିକନ ପର୍ବତରେ ଶୋଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମହୁମାଛିମାନେ ତାଙ୍କ ଓଠରେ ମହୁ ଫେଣା ନିର୍ମାଣ କରି ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମହୁ ପିଣ୍ଡାରଙ୍କ ଓଠରେ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଓଠରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ, ବିଶେଷତଃ ତାଙ୍କ ଗୀତି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ନିଷ୍ଠତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଏକ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସର ଆଉ ଜଣେ ମହାନ ଗୀତି କବି ଥିଲେ ଆର୍କିଲୋକସ୍। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସେ ଜୀବିତ ଥିଲେ। କିଏ? ଆର୍କିଲୋକସ୍। କବିତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦରେ ଆବିଷ୍କାରରୁ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ମିଳେ।
ତାଙ୍କର ଷଟ୍ପଦୀ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ପରେ ରଚିତ ଗ୍ରୀକ୍ ଟ୍ରାଜେଡିର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଅନୁକରଣୀୟ ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କବିତାର ଛନ୍ଦ ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ସେ ସମ୍ମାନିତ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଗୀତି କବିତା ଥିଲା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରଦ୍ଧିମନ୍ତ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ବିଷୟ। ଏଥିପାଇଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅଳଙ୍କାରବିତ୍ ଜଫ୍ରୋ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କବିତା ଲିରିକ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କବିତା ପାଇଁ ଲିରିକ୍ ହିଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନାମ। ବସ୍ତୁତ ଏହି ଅର୍ଥରେ ହିଁ ଆଜି ଲିରିକ୍ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଚିତ। ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଗୀତି କବିତା ନାମକ ଏହି ସମୃଦ୍ଧ ସମ୍ଭାରଟି ପ୍ରାଚୀନ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରା ପ୍ରଭାବିତ ରହିଛି ଅଦ୍ୟାବଧି। ପ୍ରାଚୀନ ମହାକାବ୍ୟ ଓ ଟ୍ରାଜେଡି ପ୍ରଭୃତିର ଉତ୍ପତ୍ତିରେ ଏହି ଗୀତି କବିତା ଏବଂ ଗାଥା କବିତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ଚୋରସ୍ ବା ବୃନ୍ଦାକାନ, ଯାହାର ଗ୍ରୀକ୍ ନାଟକର ଥିଲା ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆଦ୍ୟ ଉପାଦାନ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୀତି କବିତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ୟୁରୋପରେ ବିଶେଷତଃ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଯୁଗରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିଥିଲା। ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଯୁଗକୁ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ଗୀତି କବିତାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥାଏ। ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥ, କଲେରିଜ୍, ସେଲି, କିଟ୍ସ ଏବଂ ବାଇରନ୍ ପ୍ରଭୃତି କବିବୃନ୍ଦ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କାବ୍ୟ ପ୍ରତିଭା। ଓଡ଼ିଆ ଗୀତି କବିତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ବିକାଶ। ଓଡ଼ିଆ ଗୀତି କବିତାର ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଷ୍ଟମରୁ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ। ଗୀତି କବିତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଅଷ୍ଟମ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ। ଏହି ସମୟରେ ସରରୁ ହବ୍ରଜ, କାହ୍ନୁବା, ଶବରୀବା ପ୍ରଭୃତି ବଜ୍ରଯାନୀ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଗ ରାଗିଣୀ ଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ରଚନା ଗାନ ଲେଖୁଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଣଧର୍ମ ବିଚାରରେ ପ୍ରକୃତ ଗୀତି କବିତା କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କାହ୍ନୁବାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଗୀତି କବିତାର କିଛି ପଂକ୍ତି ଏଠାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରେ, ଯଥା ଏବେଙ୍କାର ଦୀଢ଼ ବାଖୋଡ଼ ମଡ଼ିଉ ବିବିହ ଦିଆ ପକ ବାନ୍ଧିନ ତୋଡ଼ିଉ କାହ୍ନୁ ବିଳସଇ ଆସମବତ୍ତା ସହଜ ନଳିନୀ ବନ ପିଇସି ନିବିତା। ରାଗ ହେଉଛି ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ। ଚର୍ଯ୍ୟାୟିତିକାର ଯେଉଁ ପଂକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତା ପଂକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ପଂକ୍ତିର ରାଗ ହେଉଛି ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ। ବର୍ଷା ଦାସଙ୍କ କଳସା ଚଉତିଶା ଗୀ କବିତାର ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ଉଦାହରଣ। କବିତାର ଏହି ଧାରାଟି ବ୍ୟାପକ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ, ରୀତି ଯୁଗର ଏବଂ ପଦ୍ୟାବଳୀ ଯୁଗରେ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଓଡ଼ିଆ କବିମାନେ ବିଶେଷତଃ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମାୟାଧର ମାନସିଂହ, ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ, ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଭୃତି ଗୀତିକବିଗଣ ଆତ୍ମନିଷ୍ଠ ଅଥଚ ଜ୍ଞାନଧର୍ମୀ ଗୀତି କବିତା ରଚନା କରି ବିଶେଷ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ କବିତାର ଏହି ଧାରାଟି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଗଦ୍ୟ କବିତାରେ ପ୍ରଭାବରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଏକ ପକ୍ଷରେ କବିତାର ଯେଉଁ ଧାରାଟି ଛନ୍ଦ, ଗାନଧର୍ମିତା ଏବଂ ରାଗ ରାଗିଣୀ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ତାହା ଆଧୁନିକ ଗୀତ। ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଲଘୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନାମ ଧରି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧାରା ଛନ୍ଦ, ରାଗ ରାଗିଣୀ ଏବଂ ଗାନ ଯୋଗ୍ୟତା ହରାଇ ଏପରି ଏକ ପଦ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଛନ୍ଦହୀନ ଗଦ୍ୟ କବିତା ନାମରେ ଅଭିହିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଏହି ଧାରା ଏବେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଗୀତି କବିତାର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଆମେ ଦେଖିବା। ସନେଟ୍ ବା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶପଦୀ କବିତା। କ୍ଷୁଦ୍ରତା, ଭାବ ଗମ୍ଭୀରତା, ବର୍ଣ୍ଣନା ଧର୍ମିତା, ଛନ୍ଦବଦ୍ଧତା ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତରୁ ଆତ୍ମାର ଅନନ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୁଖତା ପ୍ରଭୃତି ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ସନେଟ୍ ହିଁ ଗୀତି କବିତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସନେଟ୍ କାହିଁକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନା ତାହାର କ୍ଷୁଦ୍ରତା ସନେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇବା, ଯେଉଁଠି ଗୀତି କବିତା ତାହା ଦୀର୍ଘତର ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସନେଟ୍ ତା କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ। ଭାବରେ ତାର ଗମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟତା ଥାଏ। କ୍ଷୁଦ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଧର୍ମିତା ଦେଖିବା। ଛନ୍ଦବଦ୍ଧତା, ତାହା ଛନ୍ଦବଦ୍ଧତା ଭାବରେ ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ।
से दृष्टि विचार कले सनेट ही होउछि अन्य विभाग मध्यरु श्रेष्ठ। बहु व्यक्ति को अभिमत अनुसार सनेट कविता है जीवनर एक स्वयं संपूर्ण समन्वित पुष्प। यह केवल सौंदर्य सृष्टि करे नहीं, यह मन मध्य सौंदर्य बोध जागृत कराए। भाववेगर बहुरंगी इंद्रधनु सृष्टि करे। निजर संक्षिप्त कलेबर भितर यह गोटे मात्र अनुभूति, गोटे धारणा बा गोटे आवेग को प्रकाश करिथाए। भावर ऐक्य उपस्थापित करिबा एहार उद्देश्य। सनेट 14 धाड़ी विशिष्ट कहीं चतुर्दश पदी कविता कहुए। सनेट 14 धाड़ी विशिष्ट एक क्षुद्र कविता एवं इंग्राजी लैम्बिक पेंटामेटर नामक छंदरे रचित। क्षुद्र परिसर भितर यार योजनाबद्ध आरंभ, अभिवृद्धि एवं परिणति थाए। प्रथम किछि पंक्तिर विषय प्रस्तावना मझिरे उक्त प्रस्तावनार संप्रसारण एवं शेष कवितार समग्र वक्तव्य उपरे कविंकर एक परिपक्व मंतव्य उपस्थापन, यह ही सनेटर आंगिक रूपरेख। तेणु सनेट रचना पे एक उच्च कोटीर कला दक्षता, गभीर एवं सूक्ष्माति सूक्ष्म अथच क्षुद्राकार अनुभूति एवं भावर एक रसोत्तीर्ण उच्चता एकांत भाव आवश्यक। सनेट यही शब्दटी इटालीय सनेटो नामक एक मूल शब्द उत्पन्न होइছে। यार अर्थ ए लिटिल स्ट्रेन बा एक सामान्य कष्टसाध्य प्रयास। 19 शताब्दीर इंग्राजी कवि D.G. रोसेटी सनेट को परिचित कराइबा प्रसंग रे कहती यह मोमेंट्स मोनुमेंट बा मुहूर्त मात्र स्थायी क्षुद्र भावना रे निर्मित यह एक माया अट्टालिका अथवा मुहूर्तक मध्य निर्मित यह एक कालजयी कीर्तिस्तंभ। यह ए मेमोरियल टू ए डेड डेथलेस हावर अर्थात सनेट मृत एवं मृत्युहीन मुहूर्तर एक अम्लान स्मारकी। सनेट दुई प्रकार, एकक सनेट बा सिंगल सनेट बा सनेट सीक्वेंस बा कनेक्टेड सीरीज ऑफ सनेट्स अथवा सनेट गुच्छ बा धारावाहिक भाव में रचित केतक सनेटर समष्टि। एकक सनेट्रे कविंकर ऐक्यबद्ध भावनार परिप्रकाश घटिथिबा स्थल रे सनेट गुच्छरे कौनसी एक विषय संपर्क में कविंकर धारावाहिक ध्यान धारणा प्रकाशित होता है। पृथ्वीर बहु प्रख्यात कवि सनेट रचना रे मनोनिवेश करथिले मध्य 3 जन महान कवि या सुगठित एवं सुनिर्दिष्ट रूपरेख प्रदान करथिले कहले अत्युक्ति हेब नहीं। सेमाने हेले पेट्रार्क, शेक्सपियर एवं स्पेंसर। एमानक नाम अनुसार सनेट गठन रे 3 प्रकार पद्धति रहिथिबार देखा जाए। ताहेला पेट्रार्कान सनेट, शेक्सपियरियन सनेट एवं स्पेंसरियन सनेट। सनेटर आदि स्रष्टा थे इटालीय कवि दांते। सनेटर आदि स्रष्टा जदि किए क्वेश्चन आसे तार उत्तर हेब दांते। एवं परवर्ती सनेट टियर से इटालीय अन्यतम महान कवि पेट्रार्क। इंग्राजी साहित्यर एलिजाबेथ युगीय कवि माने सनेट रचना करने विशेष आग्रह प्रकाश करुथिले। सिडनी, स्पेंसर एवं शेक्सपियर यही 3 जन थिले एलिजाबेथ युगर विशिष्ट सनेटियर। ओडिया सनेट आरंभ, विकास और परिणति किपरि ताहा हमें देखिबा। 19 शताब्दीर शेष पर्यायर पाश्चात्य सभ्यता संस्कृतिर और साहित्यर आगमन फल ओडिशा रे जो नूतन साहित्यिक वातावरण आविर्भाव घटीला सेति मध्यरु ओडिया साहित्य रे सनेटर प्रथम अद्भुत घटीला। यह संपूर्ण भाव में पाश्चात्य देशागत एक कविता संपद एवं समग्र कविताटी केवल 14 धाड़ी विशिष्ट होइतिबारु एहार ओडिसी नामकरण बा चतुर्दश पदी कविता नामकरण करा जायछि। ओडिया साहित्य रे सनेटर आद्य प्रवर्तक भाव में भक्त कवि मधुसूदन राव नाम चिरदिन पई स्मरणीय रहिबो। तांको पूर्वरु अवश्य जणे अधे ए दिगरे उद्यम करथिले, मात्र मधुसूदन को बसंत गाथा ही ओडिया भाषार प्रथम सनेट संकलन। क्वेश्चन जदि आसे ओडिया भाषार प्रथम संकलन कौन आ किए लिखिथिले? बसंत गाथा 1901 मसीह मधुसूदन राव रचना करथिले। एहांक परे गंगाधर मेहर, नंदकिशोर बळंकर नाम ए संपर्क रे स्मरणीय। मात्र एमानक सनेटर संख्या खूब अल्प।
ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ସ୍ୱର୍ଗତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ବହୁ ସନେଟର ଲେଖକ। ଆତ୍ମଲିପି ଆଉ ସଂକେତ ତାଙ୍କ ରଚିତ 2 ସନେଟ ସଂକଳନ ପୁସ୍ତକ। କିନ୍ତୁ ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ସନେଟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାକାର। ତାଙ୍କ ସନେଟର ଆଙ୍ଗିକରେ ନୂତନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର କିଛି ସନେଟ 14 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସନେଟର ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ 18 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ। ଅକ୍ଷତ, ହେମପୁଷ୍ପ, ବାପୁ ତର୍ପଣ ପ୍ରଭୃତି ସନେଟ ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକ କଳା ଓ ଭାବ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ତାଙ୍କ ସନେଟର ପ୍ରଧାନ ବିଷୟ ପ୍ରେମ। କବି ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରଭାତୀ ଏକ ସନେଟ ସଂକଳନ। ତାଙ୍କ ସନେଟରେ ଭକ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ର, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ସାଧାରଣ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା, ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଭୁଦତ୍ତ ମିଶ୍ର, ଦୁର୍ଗାମାଧବ ମିଶ୍ର ଏବଂ ବଂଶୀଧର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରଭୃତି କବିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସନେଟମାନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସମୟର ଗତି ସହିତ ସମତାଳ ରକ୍ଷା କରି ସନେଟ କବିତା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଆଗେଇ ପାରିନାହିଁ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଗଦ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଛନ୍ଦଯୁକ୍ତ କବିତାର ଅନାଦର କାଳରେ ସନେଟ ନିଜର ସତ୍ତା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ସନେଟ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସନେଟ ସାହିତ୍ୟ ଏବେ ବିଲୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ। ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦ ଏବଂ ଗଦ୍ୟ କବିତା ରଚନାର ପ୍ରୟାସରେ ରଖୁଥିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାଳରେ କବିମାନେ ସନେଟ ରଚନା କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମ ଭିତରେ ନିଜର ଭାବାବେଗକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ଆଉ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାଳରେ ସନେଟ ପାଇଁ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାଳ। ସମ୍ବୋଧ ଗୀତିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତିକା ଗୀତି କବିତାର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଳିଷ୍ଠ ବିଭାଗର ନାମ ହେଉଛି ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତି। ଏହା ଆତ୍ମନିଷ୍ଠ, ଗାନଧର୍ମୀ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର କାବ୍ୟିକ ଭାବନାର ରଦ୍ଧିମନ୍ତ। ଏହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ଜଗତକୁ ସଂକ୍ରମଣର ଏକ ମାର୍ମିକ ପ୍ରକାଶ। ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚିତ୍ତ ଉଲ୍ଲାସକାରୀ ଆବେଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଜଟିଳ ଅଥବା ଅନିୟମିତ। ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ଅନୁଭୂତିର ଏକ କଳ୍ପନାର ପ୍ରବାହ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ। ଏହାର ଗଠନ ପଦ୍ଧତି ଏପରି ଯେ ଗାୟକ ଏହାକୁ ଗାନ କରିବା ସମୟରେ ଏତେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ବି ସଂଯତ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିପରି ଭାବରେ ସଂଯତ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ପିଣ୍ଡାର ଏହି ଜାତୀୟ କବିତାର ମହାନ ଲେଖକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ କବିତାର ମହାନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଇଗଲ ପକ୍ଷୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ରୋମର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୀତି କବି ଥିଲେ ହରେସ୍। ତାଙ୍କ କବିତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଲାବଣ୍ୟମୟୀ ଏବଂ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡିତା। ଗୀତି କବିତାର ଏକ ବିଭାଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗୀତି କବିତା ଠାରୁ ପୃଥକ କରାଯାଇପାରେ, କାରଣ ଗୀତି କବିତାର ଆବେଗର ଏକମାତ୍ର ଅଂଶ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତିକାରେ ତାହାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଏ। ଏହି କବିତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ଏହାର କବି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରାଣୀ ବା ବସ୍ତୁକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ତାରି ଆଗରେ ନିଜ ମନର ଭାବାବେଗକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ଘଟଣା, କୌଣସି ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ସର୍ବସାଧାରଣ କୀର୍ତ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉପରେ ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଧାରିତ। ପ୍ରେମ, କୌଣସି ମନମୁଗ୍ଧକର ଅନୁଭୂତି, ଅତୀତ ସ୍ମୃତି ବା କାରୁଣ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱର। ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତିକାର ପ୍ରକାରଭେଦ ଏହା ସାଧାରଣତଃ 3 ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମତଃ ପିଣ୍ଡାରଙ୍କ ଓଡଙ୍କ ଏକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରୁ ହିଁ ଏହି ପ୍ରକାରଟିର ସୃଷ୍ଟି। କାରଣ ଇଂରାଜୀ କବି କ୍ରାଉଲି ଏବଂ ଗ୍ରେ ପ୍ରଭୃତି କବିମାନେ ପିଣ୍ଡାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଓଡର ଛାଞ୍ଚରେ ସେମାନଙ୍କ ଓଡ ରଚନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପିଣ୍ଡାରଙ୍କ ଓଡର ରଚନା ପଦ୍ଧତିରୁ ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ବିଚାରରେ ପିଣ୍ଡାରଙ୍କ ଓଡ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଅନିୟମିତ ଏବଂ ରଚନା ପଦ୍ଧତି ସଜ୍ଜୀକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଶିଥିଳ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଧାରଣା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ପିଣ୍ଡାରଙ୍କ ଓଡ ଥିଲା ନିୟମିତ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡର ରୂପ ଗଠନରେ ଏକ ସଂଗତି ଏବଂ ଐକ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିଲା।
ओड द्वितीय विभागर नाम है हेपेटेरियन ओड। यह छोट छोट पदरे विभक्त। हेपेटेरियन ओड मुख्यतः छोट छोट पदरे विभक्त। प्रत्येकटी पद सज्जीकरण एवं दीर्घता दृष्टि समान। यही समता को ही यही समता पिंडारंक ओड ठारू पृथक करिथाए। एही प्रकार ओड रो स्रष्टा थिले प्राचीन रोमान कवि होरेस। होरेस एही प्रकार ओड रो स्रष्टा थिले। करछथि ओड रो तृतीय प्रकार नाम हैला इंग्रजी ओड। पिंडारिंक एवं होरेटेन शैली को किंचित मात्रा रे अनुसरण करथिले मध्ये विषय वस्तु शैली प्रवृत्ति दृष्टि यह उभय ठारू भिन्न एवं प्राचीन ग्रीक रोमान ओड परंपरा ठारू मुक्त। आमे देखिबा शोक गीतिका कौन एलेजी। यह व्यक्तिनिष्ठ कवितार अन्य एक विभाग। शोक करुण रस बा प्रियजन वियोग जनित वेदना यही कविताटीर आद्य प्रेरणा बा मूल उपादान। आपण माने चाहिले आम व्हाट्सएप ग्रुप माध्यम रे जॉइन हो पारे। से डिस्क्रिप्शन रे व्हाट्सएप लिंक दे देछि किंबा आपण माने स्क्रीन रे देखा जाउतबा नंबर माध्यम रे सीधा सड़क मेसेज करि परिबे। आपण को ग्रुप रे जॉइन कर दिया जिवो। घनिष्ठ व्यक्तिर मृत्यु बा प्रियजन ठारू स्थायी विच्छेदरु मन रे जे कारण जात हुए सेतिरु एही कवितार सृष्टि होइथे। एक स्वतंत्र प्रकार शोक गीतिका है ग्राम्य शोक गीति। एतिर कवि निजक जड़े मेषपालक बोली मन करी निजर गभीर दुखानुभूति को प्रकाश करिथांती तांकर कोनोसी मृत बंधु संपर्क रे। इंग्रजी साहित्य रे यह ही पारंपरिक शोक गीति। शोक गीतिकार यही आंगिकर प्रथमे आविर्भाव घटीथिला सिसिलियन ग्रीक मानक मध्यरे। परे नवजागरण जुगरे यह आधुनिक यूरोपीय साहित्य भितर प्रवेश लाभ करिथिला। यही प्रकार शोक कविता इंग्रजी कवि स्पेंसर एवं मैथ्यू आर्नोल्ड को द्वारा बेस आदृत होता। मात्र थॉमस ग्रे को लिखित एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड अत्यंत प्रसिद्ध शोक कविता। ओडिया शोक कवितार अजस्र उपादान ग्राम्य लोकगीत एवं ढगढमाली प्रवृत्ति रे परिपूर्ण होइछि। ओडिया पल्ली जीवन रे शोक गीति एते लोकप्रिय जे यह ग्राम्य चलनी भितर एक अपरिहार्य उपादान भाव में व्यवहृत होता है। ओडिया कांदणा गीत परंपरा प्राचीन यह जनजीवन सहित घनिष्ठ भाव में संपृक्त। विवाह पर बापघर छाड़ी शाशुघर को जीवा प्रत्येक कन्या पक्षरे अत्यंत दारुण। कारण कन्याटी बापघर छोट रु बड़ होता है से सहजरे ग्रहण करें। साहित्यर गीति कविता ठारू यह स्वतंत्र। मात्र यही क्षेत्र में यार स्वतंत्र प्राचीन मध्ययुगीय गीति कवितार जपरी सुरक्षित आधुनिक गीत कवितार ताहा सेते नुहे। पाश्चात्य गीति कवितार प्रभाव यार कारण। प्राचीन ओडिया गीति कविता भितर चौतीसा कोइली चौपदी छांद चंपू ओडिसी मालिका पोई बोली चिटाऊ परंपरा व्यापक समृद्ध। गीतिकाव्यर यही परंपरा गढ़ी उठिथिला लोकगीतर अजस्र समृद्ध प्रभाव भितर। एमध्य कृषक गीत शगड़िया गीत चकुड़िया पंडा गीत नाउरिया गीत दोली गीत ढगढमाली ए जाति गीत संगीत कवितार भित्तिभूमि निर्माण कर देथिला। प्राचीन ओडिया गीत कविता मध्य अत्यंत उन्नत एवं व्यापक थिले चौतीसा। यह प्राचीन एवं मध्ययुगीय ओडिया कवि मानक मध्य अत्यंत लोकप्रिय थिला। काव्य महाकाव्य लिखिथिबा कवि माने मध्य आत्मतृप्ति चौतीसा रचना करुथिले। एक गाथा कविता को कौन कहे इंग्रजी रे बालाड। वस्तुनिष्ठ बा विषयधर्मी कविता मध्य गाथा कविता को अंतर्भुक्त करा जाए। कवितार एक आदिम रूप है अद्यावधि यार प्रचलन देखा जाए। साधारण लोकगीतर रूप नहीं प्रकाशित होते यह पारंपरिक वर्णनात्मक कविता। यार अन्य नाम स्टोरी इन वर्स बा पद्य रचित गल्प। ओडिया गाथा कवितार जन्म लोक साहित्य लोकगीत मध्य बहु गाथा कविता रही देखा मिले। लाउ चरित गोविंद चंद्र गीत बौला गाई गीत इत्यादि आम देखा पाइबा। बहुत चौतीसा कोइली गाथा कवितार अंतर्गत। उदाहरण स्वरूप कलसा चौतीसा को कई गाथा कविता भितर अंतर्भुक्त करते। गाथा कविता आधुनिक कविता। आधुनिक जुगर कविता क्षेत्र में
गद्यर प्रधान वृद्धिप्राप्त हो जाइथिबारु ए क्षेत्र को छंद रागरागिणी प्रभृति पद्य सुलभ गुण गुड़िक विदाय नहीं सारे। तेबे आधुनिक कविता पद्य ठारू दूरे जाइथिले मध्य पद्य धर्मिता ठारू दूरे जाय नाही। आधुनिक गद्य कवितार पद्य सुलभ लालित्य माधुर्य प्रभृति विद्यमान रही अछि। सांप्रतिक कालर कविता मुक्त धारार कविता कौन निर्दिष्ट नीति नियम मध्य ताहा बशवर्ती हो रही ना। यह कविंकर स्वकीय नियमर बशवर्ती। स्वाधीनता परवर्ती 50 वर्षर ओडिया कविता विभिन्न प्रकार आत्मिक एवं आंगिक पर्याय मान अतिक्रम कर सारी। स्वाधीनतार अव्यवहित परवर्ती कविता को प्रतीक चित्रकल्प मिथ आर्किटाइप प्रभृति प्रयोग द्वारा एवं अत्याधिक व्यक्ति निष्ठता द्वारा जाणीशुणी दुर्बोध कर दिया जाइथिला। कवितार भाव को अस्पष्टतार प्रस्त आवरण भितर आच्छादित कर रखि दिया जाइथिला। एबे अवश्य कवितारू ता दूरे जाइछि। एबे सरलता स्पष्टता एवं परिच्छन्नता उपर अधिक गुरुत्व दिया जाउछि।